Hello everyone, this is Saturnine Photoshoot. It's me again, is the Sunkyu. Oh yeah, break it down. Puro mag ate kuya. May kawatan. Tuwang niya ha. Yeah. Annyeonghaseyo. We are, oh my god, cleavage. We are eating the honey bread of the Kapinurter. Because we are ate kuya. Di may mga kawatan. Lawas! Ay, yung gawa inyong mga huna-huna. Ooh, yeah. The last party. Oh, the Taeyeon is here. Oh my god. Lawas. What is this? Hubog sa karan. Forever pervert. Pervert. Kuya! Siya na sa... Okay. Asa mo ta? Siya ang pinaka-cute chuchu daw. Ako ano cute. Daw man. Ikaw ko tiyo. Siya may pinaka-cute. Siya ang pinaka-formal, pero tanang mo, misulog. Asa man ta? Unfair-educate ka kuya. Let's go. Ano ako may lasa? Sa pa S-I-S-T-T. Ikaw may kamao. Excuse me? Thank you, baby. Guwapo ka nila, Makne. I changed my mind. Magtubad lang. Gitabunan. Kada, kay... Papasat ta. Huwag ka uli gani ma. Nandiyan kay Potirana siya. It's either pwede ni siya nga ma-happy ka or pwede ni siyang porn. Porn? Sige. Ako small ba kay perverted magkayo. Ano rin ka? Hindi kayo nag-alam ako sa bayan. Hindi ako. Perfect. Wala ba yung something yung ani? Nasa tukya na. Hologi. Noon nila ako. Anything can happen. Anything can happen. Anything can happen. Awa ako no.